kibaruya dɔ sɔrɔ jatigɛ wale maaw ka kan belebele dɔ ka Moti mara la kan mun ni an ye kibaruyaw sɔrɔ a la k'a fɔ ko maa minnu bɛ na waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na Sevare kan attaquer ko o maa kelenw bɔyɔrɔ de ye nin kan in ye ko o terroriste kelenw dagayɔrɔ de ye nin kan in ye maa minnu le 25 avril 2026 n'u taara ka Moti attaquer ka Sevare attaquer à la fois o maa kelenw balimaw ko olu de dagayɔrɔ ye nin kan in ye o maa kelenw n'u u bɛ nin kan in kɔnɔ ils ont accès à plusieurs villages et à plusieurs villes de Moti. Plus précisément, Sevare fanfɛ fana dugunin dɔ bɛ ko Fatoma. Balimaw ko u kɛlen don ka yen fana dominer kosɛbɛ. O kibaruya fɔlɔ fɛn mun ye jatigɛ wale maaw ye balimaw a sɛbɛntiyara k'a fɔ ko bi u ye Fana attaqué. Bɛɛ lajɛlen bɛ Fana dɔn. Fana ni Bamako man jan. Bi a sabatira k'a fɔ ko jatigɛ wale maaw u ye Fana attaqué. A ko kɛra cogo di an bɛna don k'o détail di aw ma. O mana bɔ yen an ka Mali finitigiw faralen an ka partenaires russiw kan n'o ye Africa Corps cɛdenw ye. Olu ye baara dɔ boloda baara mun ɲɛsinna jatigɛ wale maaw ka kan dɔ ma. Kan in de lakodɔnna Moti ale région kɔnɔ. Kan mun don jatigɛ wale maaw dagayɔrɔ belebele don. Kibaruya ye fɛn caman fɔ kan in kan an bɛna détail di o kan in ko kun kan. Balimaw o fana kɛra succès ye an bolo ni Ala ka jɛn ye. O bɔlen Aguelhok i b'a k'a fɔ an ka finitigiw ye frappe dɔw fana kɛ yen. A frappe kɛra ni jumɛn de ye bombe pankuru tɛ dɛ k'a fɔ drone bɛ hélico non an ka cɛdenw yɛrɛ de y'a ci bombe de don a bonya kojugu c'est-à-dire que jatigɛ wale maaw bɔra ni kumakan dɔw ye minnu bɛ maa la yɛlɛ an bɛna don o détail fana na Aguelhok ko kun kan ni waati y'an permettre an bɛ sɔrɔ ka an da don jatigɛ wale maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ mun bɛ yen o ko tɔ kunkanko kuma kan ka d'a kan diɲɛ don o don a ka ca Ala fɛ an ka radaru bɛ kibaruyaw lase an ma mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kunkanko kan donc balimaw ka yira aw la k'a fɔ la guerre entre les terroristes de jour en jour s'intensifie a bɛ ka bonya de u ka kɛlɛ bɛ ka bonya de ka taa don o don fɛn tɛ ka bɔ a la dɛ donc fɔlɔ de bɛ ka dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sisan ka taa diɲɛ don o don bon an dun ka laɲini y'o de ye wa Ala ka dɔ fara u kan su ani tile an bɛ don kibaruyaw kɔnɔ joona an balimaw an tɛna image kɔni yira aw la parce que c'est un peu risqué et puis voilà pour ne pas faire la communication des terroristes bi an bɛ bali mun na terroristw poste mun bɛ yen ni i bɛ a dépasser ka don Fana u nana ka na yen poste attaquer u m'u bɔ ka tila ka don Fana dugu kɔnɔ ka to ka i yɛrɛ filmer k'a bila u kɛlen kɔfɛ k'a filmer k'a bila an y'a ye u ka communiquéw bɛ k'a ta k'a fɔ ko désormais ko Fana contrôle bɛ terroristw bolo balimaw n bɛ bali mun na téléphone bɛ sonner gauche à droite sɔsɔ dɔ bɛ wele bari an y'a mɛn ko terroriste ye Fana minɛ u y'a minɛ u ye Fana minɛ u ye Fana minɛ an y'a mɛn tiɲɛ don wa tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa maa o maa ye n wele n ye nin de f'u ye n ko calme 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 bɛɛ k'i calmer terroriste tɛ se ka Fana minɛ ten o kuma bɛ faamuya terroriste tɛ se ka wuli tilegan deni de fɛ ka na Fana minɛ ten o fɛn sugu tɛ sa aw yɛrɛ b'a dɔn n'u taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ tiɲɛni na u ka objectif fɔlɔ n'u ye tiɲɛni kɛ o de ye u ka se ka imagew ta joona ka a di u ka communiquéw ma olu ka propagande kɛ n'a ye mun ye tiɲɛ ye u nana Fana wulibali dɔw ye u ye poste attaqué ka tila ka don dugu kɔnɔ u bɛ goudron sanfɛ waati min u bɛ ka a ɲini ka dugu cɛ ci u bɛ k'u yɛrɛ filmer donc balimaw u tilala u yɛrɛ y'a bila bɔlɔlɔsiraw kan ni k'a ta ka di u ka communiquéw ma
mais sauf que action mun tugura o la i t'o ye bɔlɔlɔsira kan bon o de bɛ mɔgɔ caman échappé tiɲɛ don u ye attaque kɛ mun de bɔra a kɔfɛ an ka Mali finitigiw ka réaction kɛra jumɛn ye i t'o de ye u ka bɔlɔlɔsira kan o ye kelen ye bon filanan maliyɛn den sɛbɛlama kan k'i yɛrɛ intéressé o de la bi i man k'i intéressé jatigɛ wale maaw ye mun kɛ dɛ Mali finitigiw ye mun da o kan i b'i intéressé o de la olu t'o publié o bon anw b'a intéressé o de la donc anw ka investigation kɔnɔ après l'attaque u ka filmeliw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen u tilal'o la balimaw kibaruya y'a sɛbɛntiya k'u kun ko k'u bɛ jɔ yen ka tilela yɛrɛ dun fana ye k'u ka tilela dun ye yɔrɔ ye kafa ni yaada dan ye donc sauf que information tun b'olu bolo de ko Mali sɔrɔsiw ma surun a secteur yɛrɛ de la ko Mali sɔrɔsiw t'a secteur kɔnɔ kuma in bɛ faamuya kibaruya dicogo la tuguni ko nin bɛ ka b'u yɛrɛ de da kɔnɔ fana dɛ u bɛ k'a yira k'a fɔ ko non ko yen ko ni Mali finitigiw bɛ opération kɛ k'u bɛ pankuru de bila ka taa quoi drone walima hélico k'u b'o de bila ka taa bombardement kɛ ko donc ko an ka finitigiw tɛna sɔn fiyewu ka drone ni hélico bila ka taa olu nɔfɛ fana dugu kɔnɔ ko ka t'olu bombarder ko ka sɔrɔ civil bi yan donc entre temps ko u bɛ se k'u profiter donc k'u bɛ to yen k'u bɛ tilela dun u tun bɛ ka nin de fɔ sosow y'a mɛn u y'a lakali an ye donc balimaw olu bɛ sɔmi mun na u balila ka renfort de natɔ ye u balila de k'an ka finitigiw ka renfort de natɔ ye ye ne kɛlɛ tiɲɛna o dun y'a sɔrɔ olu sigilen don k'u bɛ tilela dun parce que o ko in kɛ kun tɛ foyi wɛrɛ ye a ka fɔ ko non ko terroristes nana u sago kɛ Fana kɔnɔ ka taa c'est pour que o kumaw de ka fɔ o kumaw de ka yala bɔlɔlɔsiraw kan kuma in bɛ faamuya donc o de la k'u bɛ to yen ka dɔɔnin kɛ ka tilela dun ka tila ka taa n'u sen fila ye donc comme si foyi ma kɛ donc balimaw olu bɛ sɔmi mun na dɛ wallahi an ka Mali finitigiw de balila ka cun kafiri ninnu ka Fana u repousser fɔlɔ ka bɔ dugu kɔnɔ parce que dugu kɔnɔ kɛlɛ ma nɔgɔ civil bɛ se k'i ta sɔrɔ a la bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la donc kibaruya ka dicogo la Mali finitigiw ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u repousser de u bɛ mugu ci ɲɔgɔn na k'u repousser fo ka bɔ dugu kɔnɔ u bɔlen kɔfɛ dugu kɔnɔ balimaw sisan a kɛra kɛlɛjɛ yɛrɛ ye donc sebaya de dɔnna o kɛnɛ kan balimaw waati mun na an ka finitigiw ye a maa kofɔlen ninnu ka maa 8 kɔni bɔnɛ u ni na k'olu lada fɔlɔ donc o suw dalen ils ont compris que an tɛ se ka mɛn nin combat in kɔnɔ bilen déjà qu'on a perdu 8 éléments donc o ni cɛden hakɛ mun fana nana combat kɔnɔ ni y'a jate minɛ kibaruya ka dicogo la u maa 34 o de nana kɛlɛ in kɔnɔ o mɔgɔ hakɛ de nana Fana bon mun jatera il se peut k'u ka mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ kɔfɛ mais tɛgɛ sera ka da mun kan minnu yera k'u jate an ka source fɛ o de y'o ye maa 34 bon o ka maa 8 binnen u y'u yɛrɛ ɲininka est-ce que n'an bɛ continuer ni combat in na on pourra atteindre nos objectifs encore non n balimaw sisan u y'a ɲini de u b'a ka échapper cogo mun na u ka se ka boli ka tunu an ka finitigiw la sauf que an ka finitigiw fana ye jeu faamuya olu fana ma se ka olu ma sɔn fiyewu ka opportunité di kafiri ninnu ma balimaw u k'a fɔ k'u b'u profiter ni ka boli donc u bɛ sɔmi mun na n'u ye kiniyanfan ta u bɛ taa sɔrɔ an ka finitigi dɔw bɛ yen n'u ye numanyanfan ta finitigi dɔw bɛ yen donc n'u ye fan fɔ ta quel que soit alpha marifakisɛ bɛ bɔ yen fan fɛ ni ka sin u ma donc ils étaient obligés sisan k'a fɔ i jɔ an ka ɲɛsin côté dɔ ma an k'o kɛlɛ an k'o kɛ an bɔ sira ye yɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ fɛɛrɛ caman bɛ yen donc o waati kelen source ka dicogo la u y'u ɲɛsin k'u bɛ côté kelen kɛlɛ waati min ɔ n balimaw u ye côté mun to yen i b'a ye k'a fɔ masiba bɔra yen ka na jigin u kan maa hakɛ mun sera ka porokoto ka tila u la kibaruya ka dicogo la ko o de dɔgɔyara ka d'a kan su bɔra maa 8 na ka taa dafa maa 19 19 terroristes neutralisés a tu kɔnɔnaw la a ye taa bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛ a ka haramuya a t'a ye terroristes ka bɔlɔlɔsira kan bi ne sigilen don yanni ne ka n ka investigation kɛ ne ɲɛ b'a la dɔrɔn u yɛrɛ kɛlen don ka Facebook kɔnɔna fa ka YouTube kɔnɔna fa
ou comment dirais-je, communicateur ou PK publié fan fait. Désormais, les djinnim détient le contrôle des fana. Vraiment, les djinnim, comment dirais-je, revendiquent qu'ils contrôlent désormais fana, ainsi de suite. Ko djinnim go ka fana mine kaba, ko fo ite, ko mogote do fana, ko mogote bo. Ni de beka bla. Akara sababu voyageurs munu kunanga teme yibi yaro munu be tasse go be fana tide kata. A caman be u sirana ka taa y'u ka voyage annulé balimaw minnu yɛrɛ kan ka taa fana o caman y'u ka voyage annulé sauf que ni fɛn o fɛn sera ka communiquer ng'u ma wallahi a ye taa munna n b'a fɔ ne ti n'an sigi ko n bɛ aw nɛgɛ k'aw kɛ kojugu kan ten quoi ou bien mina n'a man ɲi dɔrɔn ne b'a fɔ a kana taa ne ti maa si nɛgɛ ka se saya ma wa minnu ye ne wele waati voyageur ninnu n y'o de f'u ye a waati y'a sɔrɔ an ka finitigiw ye o repousser ka ban donc g'u ma u bɛ se ka taa hali n'a sɔrɔ dɔw kun ma da la mais en réalité voici le résultat exact mun kɛra fana attaque in kɔnɔ sauf que daw dennen don a kan pewu i bɛ ala kale ko non ko mali finitigiw ma fɛn kɛ ka sɔrɔ a ka haramiya c'est différent hali su in na aux environs de en filɛ kuma na su mun na dɛ bi 21 juin en 2026 bi dimanche aux environs de 19h waati 19h an ka finitigiw filɛ nin ye ka taa tero ka position dɔ attaquer tout là madala n'u seginna ka bɔ yen fɔlɔ bɔra Bamakɔ da fɛ ka t'u ka position dɔ attaquer à une vingtaine de kilomètres de Fana parce que kibaruya dira u kun ka ɲi u yera yen an ka finitigiw wulila ka t'u nɔfɛ offensive la même de faamuya donc finitigiw wulilen filɛ nin ka t'u nɔfɛ offensive la ko yɛrɛ bon an bɛ ka hali sisan ko tɔ sɛgɛsɛgɛ ni o fana bɔra mun fɛ wuli kɛra ka t'u nɔfɛ de offensive la parce que défaite mun taara bi fanaw fɛ mais u yɛrɛ ko k'olu ye victoire de kɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ a ɲini k'a fɔ k'a daja i yɛrɛ la de kuma in t'o di olu b'a ɲini k'a fɔ k'a daja u yɛrɛ la bon anw ka communication anw ma dege o la ni mun kɛra an b'o de fɔ ni mun tɛ se ka fɔ an b'o to yen an t'a ɲini k'a fɔ k'an b'a fɔ k'a daja n'aw bɛ ka non mun kɛra an b'o de fɔ les faits c'est ce qui nous intéresse ce qui se passe réel ce qui s'est passé réellement sur le terrain c'est ce qui intéresse Bad donc balimaw sauf que olu ma victoire kɛ olu kɔni nana u ye poste attaqué u donna dugu kɔnɔ comme c'était prévu ka filmeli kɛ comme c'était prévu ka tila k'a publier comme c'était prévu mais objectif kun ye k'a fana mun contrôle minɛ ka to a kɔnɔ k'i sigi a kɔnɔ o ma se ka kɛ u ko k'u bɛ kɔnɔni kɛ ka tilela dun o ma se ka kɛ ala ka renfort cunna u kan très mal avant que yani o heure ka se ka tila k'u repousser ka tila tuguni pour un premier temps u repousselen kɔfɛ k'u ka élément segi kɔni bɔnɛ o nin na bon kɔfɛ waati mun n'u y'a ɲini k'u bɛ échapper o kɔfɛ su bɔra seginna ka taa dafa 19 la donc sur 34 terroristes minnu yera n balimaw a y'a lajɛ donc la majorité a été neutralisée par les forces armées maliennes donc n balimaw a bɛ fɔ nin de ma ko kɛlɛ a bɛ fɔ nin de ma ko victoire a bɛ fɔ nin de ma ko tiɲɛ a m'a ye halisa yanni n ka n connecté n yɛrɛ ɲɛ bɛ maa dɔw la n ye n kale ala la u ko k'u ye maliyɛnw ye k'u bɛ mali fɛ ka tɛmɛ u fa n'u baw kan nka n ye n kale u sigilen don ka terroriste ka communication kɛ u ka page sanfɛ avec comment dire plus de 100 000 abonnés u sigilen don ka terroriste ka communication kɛ mais f'a ka fɛn dɔ faamu n bɛ secret dɔ fana fɔ aw ye bi terroriste ka publication ko in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a y'a ka page ye ko terroriste ka information dɔrɔn de bɛ bila a kan c'est-à-dire que terroriste ye fɛn o fɛn kɛ k'o dɔrɔn de bɛ bila a kan a y'a fɔ ko ne de y'a fɔ aw ye a bɛɛ saralen de don walayi u kɛn bɛ k'a bɛɛ sara de wa hali u bɛ sara wari mun na a bɛɛ dɔnnen don anw fɛ an y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ jeton de bɛ d'a bɛɛ ma donc u ka baara bɛ o de ye ka sigi su ni tile c'est-à-dire hali ni terroriste ma fɛn kɛ don mun na u bɛ fɛn dɔ inventé o terroriste kan hali n'u bɛ taa 2024 image ta ka na n'a ye walima 2023 image ta ka na n'a ye walima i bɛ ka tile
image ou be athlète image al no bito de tagana nai kana foko we ko terroriste ye nin ke bi ye nin ke do il faut que ou ka publication de propagande do konté bi sara o de kama donc ni mo ke imi ka barake donc ite war soro sisan kɛlɛ tɔ kɛlen do o de ye Facebook sanfɛ anw bɛ kɛlɛ la terrain kan olu bɛ kɛlɛ la Facebook sanfɛ amaya an n'olu tɛ se ka kɛ kelen ye an ka sɔrɔsiw bɛ terrain kan olu bɛ Facebook sanfɛ bon e ni ala cɛ an n'olu ka faamuyali bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di o de la n ko a kana Facebook in suit o y'olu ka kɛlɛkɛyɔrɔ de ye Facebook dun ye blogu kɛyɔrɔ de ye a ye terrain kana suiba ye fɛn bɛ kɛ terrain kan aw ka to ka renseigner o la ba ye balima o de ye tiɲɛ ye wa o de bɛ laban n tɛ n'a ye ne diya ne sigilen bɛ se ka a sɛbɛn k'a bila sisan n ko donc n ko Mali finitigiw n ko ye terroriste ba 10 faga sisan comment dirais-je machine na ka taa sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais minnu tɛ a ko si dɔn u bɛ da la ka sɔrɔ nkalon don donc o propagande sugu olu degenen don o de la donc olu ka baara ye Facebook sanfɛla de ye bi donc o Facebook sanfɛla de kɛlen don ka kɛ sababu ye bi ni mɔgɔw sɔrɔlen don k'olu ka fɛn min ye comment dire propagande kɛ fan bɛɛ fɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ la n'u dabara ye ko olu ye Mali contrôle bɛɛ lajɛlen minɛ sauf que sur le terrain c'est pas le même résultat le résultat sur le terrain parce que mɔgɔ mun bɛ ka gagner terrain kan sisan b'a sɔrɔ ye Mali fan bɛɛ minɛ o ye wulibali de o faisons le bilan a y'a kɛ ala kama faisons le bilan Mali fan joli bɛ terroriste bolo bi ani Mali fan joli bɛ anw bolo a y'a kɛ ala kama k'o comparer c'est-à-dire que ni majorité bɛ olu ka fanfɛla la ni dugu majorité Mali fan majorité b'u ka fanfɛla la an bɛ se k'a fɔ ko Mali bɛ u taya la bi mais sauf que c'est le contraire parce que Mali majorité tɛ u taya la bien au contraire Mali majorité bɛ Mali de taya la plus précisément sous l'effort et l'engagement et la détermination des forces armées maliennes coûte que coûte et faille que faille contre le terrorisme. Balmaou, il peut prouver le contraire. Voilà, c'est bon. Donc, ni de tiɲɛ k'a fɔ aw ye fana ko in kan n'u ye fɛn wɛrɛ fɔ aw ye an ti maa diyagoya ka da an ta la koyi ni dar'o la fana wa salam donc anw ye mun sɔrɔ ni dalilu jɔnjɔn b'a la o de filɛ nin ye k'a di aw ma balimaw an bɛ ala tanu k'a barikada nin an ka bi kibaruya fɔlɔ-fɔlɔ ye k'a di aw ma an bɛ taa ɲɛfɛ sisan an bɛ don kibaruya filanan kɔnɔ teliya kɔnɔ an ka bi kibaruya filanan o bɛ tali kɛ jatigɛwale maaw ka kan belebele dɔ détruit la an ka Mali finitigiw ka fara u ka partenaires kan n'o ye Africafor cɛdenw ye donc olu ye kibaruya dɔ sɔrɔ jatigɛwale maaw ka kan belebele dɔ kan Moti mara la kan mun ni an ye kibaruyaw sɔrɔ a la k'a fɔ ko maa minnu bɛ na waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na Sevare kan attaquer ko o maa kelenw bɔyɔrɔ de ye nin kan ye ko o terroriste kelenw dagayɔrɔ de ye nin kan ye maa minnu le 25 avril 2026 n'u taara ka Moti attaquer ka Sevare attaquer à la c'est-à-dire à la fois o maa kelenw n balimaw ko olu de dagayɔrɔ ye nin kan ye o maa kelenw n'u u bɛ nin kan in kɔnɔ ils ont accès à plusieurs villages et à plusieurs villes de Moti plus précisément Sevare fan fɛ fana duguni dɔ bɛ yen ko Fatoma balimaw ko u kɛlen don ka yen fana dominer kosɛbɛ et à travers ce camp parce que u ka kan ni nin si ma jan ɲɔgɔn na mais u bɛ dogo la kɔnɔ sauf que a yɔrɔ kun dɔnnen tɛ bon patrouille sen de fɛ n'o ye an ka finitigiw ka patrouille sen fɛ olu ye kan de lakodɔn waati mun na i b'a ye k'a fɔ maa dɔ kɔni bɛ ka carburant doni kosɛbɛ n ka kuma kelen don carburant ko business dɔrɔn de bɛ yen bi donc o kɛlen don ka carburant doni mais Niger o kɛlen bɛ ka carburant kɛ cogo di c'est-à-dire tellement u bɛ se dogoli la k'a kɛ 20 litres bidon kɔnɔ ka tila tuguni k'a don
o 20 litres ta k'o sigi 100 kilo bɔrɛ kɔnɔ kuma in bɛ faamuya donc 100 kilo bɔrɛ kelen o kelen 20 litres fila n'u y'a don a kɔnɔ sisan u t'a da siri dɛ u b'a kalan de u b'a da kurukuru k'a kala a image filɛ nin ye yan a filɛ nin ye balimaw u b'an ka finitigiw ye nin fara pour que a k'a ye donc u bɛ ka carburant ta nin cogo de la sa k'a dogo ka taa n'a ye donc bɔ de kɛra a kan dɔ kɛ bɛ ka carburant ta nin cogo la i tɛ se k'a dɔn yɛrɛ ko carburant don et puis a tigi kɛ bɛ k'a bila mobili de kɔnɔ kɛrɛkɛrɛnin tɛ nin sen dɛ mobili kurunin dɔ b'u bolo yen i b'a fɔ buru feere mobili ninnu ɲɔgɔnna o dɔ de don donc a kɛ bɛ ka essence kɛ 20 litres kɔnɔ o cogo la balimaw ka to k'o sigi comment dirais-je bɔrɛ ninnu kɔnɔna na bɔrɛ kelen o kelen bidon fila k'a da kalan à peu près bidon hakɛ mun tun b'a kun an ka finitigiw ka dicogo la ko bidon 25 donc et puis o tun t'a voyage fɔlɔ ye dɛ ko u y'a minɛ waati min a yɛrɛ ka di fɔcogo la o tun y'a voyage 7 de 7e voyage a bɛ taa ni ka segin la donc ala de y'a kɛ bɔ kɛra kan c'est à dire a bɛ tɛmɛ i b'a fɔ fɛn dɔ de ko finitigiw ma ko a ye nin contrôler u y'a lajɔ donc a jɔra finitigi dɔ taara wuli porteur kɔfɛ k'a wele mun kɛ k'a kana dayɛlɛ a bɛna essayer k'a bɛ bouger ka taa yen pawu a y'a ɲini k'a bɛ boli donc k'a bɛ boli an balimaw an ka finitigi dɔ fana ye kisɛ wuli a sen na a binna donc u taara cɛ ka na ka ɲininkaliw sɛmɛ a la a ye ɲɛfɔliw kɛ an ka finitigiw fana taara fɔlɔ ka taa labɛn sabati ka ɲi ale détruire kama donc o la o ni an ka Afrika Corps cɛdenw wulila ni k'u kunda ka ɲi kan balimaw u taara ka ɲi détruire k'a bɛɛ lajɛlen ka tila ka tasuma don a la k'a jeni k'a ban pewu an bɛna jeni nɔ dɔ yira aw la a ɲɛ t'a jeni nɔ na ka tila ka tasuma don ka ɲi kɔnɔna na k'a bɛɛ jeni k'a ban ka kanko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ban pewu balimaw ka terroriste fɛn o fɛn sɔrɔla a kɔnɔ a waati la ni k'a bɛɛ lajɛlen faga u ka minɛn fɛn o fɛn b'a kɔnɔ balimaw ka tila tuguni k'a minɛnw bɛɛ tasuma y'a bɛɛ jeni a moto fara fɛn bɛɛ kan taama di quoi donc a bɛɛ de jenina k'a ban hali a marifakisɛw balimaw tasuma donna a bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ ban donc kibaruya ka di cogo la hali furaw ala ma taa pharmacie furaw bɛɛ tun bɛ u ka fɛnw na yen nin bɛɛ de jenina k'a ban pewu donc balimaw ni de kɛra ni kan in détruire cogo ye an ka Mali finitigiw fɛ fɛn mun ye Sevare plutôt Moti ale mara la kan mun don a sɛbɛkɔrɔ ka bon jatigɛ wale maa caman tun bɛ a kɔnɔ donc maa mun fana tun bɛ ka to ravitailler tɛgɛ dara o kan a dɔnna k'a fɔ essence c'est-à-dire essence tacogo dɔ fana dɔnna nin fɛ tuguni a dɔnna tuguni ko kadaradani kɔfɛ a dɔnna tuguni ko bɛnni kɔfɛ ka cɛncɛn k'a kan a dɔnna sisan ko a bɛ ja a bɛ don bɔrɛ yɛrɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ de an k'a bila an kunkolo la u bɛ se k'a don hali 20 litres don mana bilen yɛrɛ kɔnɔ ka sikɔsi k'a la k'a sigi u bɛ se k'o fana kɛ donc a kɛcogo de cayalen don sa par fini contrôle fanga kan ka bonya nin ko in na c'est ce que nous on propose ni a ye a bolimafɛn sugu fɛn o fɛn tɛmɛtɔ ye k'a jɔ k'a contrôler o dɔrɔn de ka fisa c'est à dire natabadenw u tɛna a dabila maa minnu natalen don wari la diɲɛ bɛ wuli malgré k'u b'a dɔn c'est dangereux malgré k'u b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔ nka wari kama ni ala cɛ hali n'u bɛ sa u b'a kɛ parce que n'u bɛ don a la u t'a bila u kunkolo la k'u bɛ se ka ye ka faga u bɛ ka minɛ non u b'a bila u kunna de an bɛ se k'an dogo k'a kɛ ka sɔrɔ bɔ ma k'a kalama a dɔw yɛrɛ b'a fɔ i jɔ ni n ye voyage dɔɔni kɛ ka wari dɔ minɛ n b'a dabila donc i bɛ t'o la a bɛ diya i kun fɛ i yɛrɛ b'a kɛ ka taa siɲɛ kelen donc i bɛ t'o la o kɛlen ye terroriste yɛrɛ ye siɲɛ kelen tɛgɛ mana da i kan e de diɲɛ fara la i ni wari mun i y'a kɛ wari mun kama i n'o wari fana fara la o de la n ye n kanto a mɔgɔ sugu ko bataru de don i m'a ye o kuma yɛrɛ fɔli tun ma diya dɔw ye mais c'est des bâtards an ka kuma fɔ cogo la parce que hali lagalagatɔ den tɛ sɔn nin ma a bɛɛ ni ala cɛ kana kɛ Mali yɛrɛ kanu kama dɛ
i miiri i bɛ taa essence di mɔgɔ ma n'a ye moto ta n'a ye o essence kelen utiliser k'a kɛ a ka moto kɔnɔ ka boli ka na i ka dugu la a ka mɔgɔ fagata ka taa bɛn i somɔgɔ dɔ ma i miiri o la dɔrɔn kana kɛ Mali yɛrɛ kanu kama parce que a caman bɛ yen u ka Mali kanu ye dabarabaya de ni Mali kanu cɛ ka jan i ko jɛgɛdala ni baji c'est des salopards ça il faut approuver donc balimaw le camp des terroristes aux alentours de Moti a détruit la nin cogo de la par les forces armées maliennes accompagnées par nos partenaires russes Africa Corps. Donc an bɛ taa ɲɛfɛ nin na an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Aguelhok an balimaw Aguelhok opération belebele dɔ de kɛra an ka finitigiw fana fɛ yen o fana opération kɔnɔ an ka finitigiw tun accompagnélen don an ka partenaire kelen ninnu fɛ ni o ye Africa Corps cɛdenw ye balimaw opération in bi senna waati mun na an ka finitigiw ye u ka bombe dɔw utiliser a bombe minnu kɛra sababu ye ka kɛlɛ yɛrɛ kuntagala k'a surunya ni a y'a sɔrɔ u kun kan ka heure 2 kɛ combat la balimaw o bombe ninnu utiliser kɛra sababu ye kɛlɛ yɛrɛ ma tɛmɛ 10 minutes kan a tiro fɛn o fɛn tun bɛ ka comment dire an kɛlɛ offensive la a bɛɛ lajɛlen gosira ni k'a nin tigɛ a bɛ kɛ waati mun an nana ye u yɛrɛ ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko bombe minnu interdilen don ko an ka finitigiw bɛ k'o bombe de ci quoi c'est à dire que a ko gan kojugu anw ye bombe minnu utiliser k'u ka mɔgɔw faga k'o bombe interdilen don donc o yɔrɔnin bɛɛ u ye communauté internationale tɔgɔ mentionné u ka publication kɔnɔ ka Union européenne ka tila k'o tɔgɔ mentionné comme si o mɔgɔw de bɛna se ka na anw empêcher o bombe cili la et bien au contraire ni opération in kɛcogo lajɛ mun nana n'a ye parce que dans un premier temps olu de nana offensive la fɔlɔ ka na attaque kɛ et a don u ye tiɲɛni kɛ ka taa u ka mɔgɔ ma sɔrɔ k'a faga ni autre chose u nana u ye tiɲɛni kɛ u taara n'u sen fila ye maintenant finitigiw fana ye labɛn de sabati sisan ka patrouille yɛrɛ de boloda ye a patrouille bɛ bɛn 1 mois de patrouille de ma zone in bɛɛ kɔnɔ Aguelhok zone in bɛɛ kɔnɔ 1 mois de patrouille donc u ni an ka partenaires de tun bɛ patrouille na ɲɔgɔn fɛ patrouille de kɔnɔ maa kelen minnu n'u yera attaque la Aguelhok o maa kelenw u taara ka taa bɔ olu de kan sauf que à longue distance olu ɲɛ bɛ o mɔgɔw la mais o mɔgɔw ɲɛ tɛ olu la o balimaw o fana ye disposition de ta donc ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka coup de feu lancer ka kɔn juguw ma parce que ni jugu bɛ kɛlɛ la kana sɔn a ka bali la e de bɛ bali a la ni balila la dɔrɔn o y'a banni i bɛ s'a la mais n'a balila kojugu don dɛ donc cette fois-ci anw de balila u la balimaw ka offensive lancer ka coup de feu di ka sɔrɔ ka bombe nu utiliser daminɛ balimaw i b'a ye k'a fɔ o utiliser kɛlɛ yɛrɛ kuntala ma janya a ma kofɔlen fɛn o fɛn yera ɲɛna ye a bɛɛ nin tigɛra k'a ban a bɛɛ fagara ka cogo cɛjugu la sɔrɔ a ma gɛlɛya kuma in bɛ faamuya donc balimaw o kɛra waati mun na kibaruya sera u ka ɲɛmɔgɔbaw ma olu bolila ka na se kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ an ka finitigiw taara ka ban kana sɔrɔ u ka su dalen don u dalen don dacogo cɛjugu la c'est à dire dɔw sogo tilanen don dɔw kunkolo bɛ yan fɛ sen bɛ yan fɛ farikolo bɛ yan fɛ sogo tilanen don fan bɛɛ balimaw o yɔrɔnin bɛɛ u y'u jɔ ka publication kɛ ka video kɛ ko non ko Mali bɛ ka bombe sugu dɔ utiliser bi ko o bombe ko o interdilen don communauté internationale fɛ comme si communauté internationale de bɛ ka wari di anw ma ka bombe in san comme si communauté internationale de bɛ k'a feere anw ma comme si anw mako bɛ communauté internationale de ka yamaruya la k'an ka bombe utiliser waati mun an y'a san mais n balimaw u bɛ ɲinɛ kojugu u bɛ ɲinɛ kojugu
C'est ce qu'il faut savoir. En balmaou, il va y avoir Agelok, Anye Kibada Moussoro, Alefana Kunkan, Oeni. Amina Kibada là-bas, on connaît ça. Il y a un fois ni temps en permettre. Kibada là-bas, Hal Sissa, oui, le clan de Djoulébib, ani le clan de Amala Ag Asbi, ou l'on est ko kɛlɛ bɛ ka intensifier ka taa n'a fɔra ka intensifier kɛlɛ bɛ ka bonya ka taa a tasuma bɛ ka ɲaga balimaw i n'a fɔ sura n da bɔra la cogo min na bi sursu ko ma ko wallahi Djoulébib a ye maaw bila bi ka Amala Asbi k'a ka position attaquer Kibada ka dicogo la Djoulébib k'a kun ye Amala kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ infiltrer ni ka wari di o ma a b'a dɔn ka tɔn in de janfa de don donc ni wari bɛ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn janfa olu bɛ ten nin donc u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma wari kama hali ni k'u k'u wolobaw janfa u bɛ sɔn ni k'u k'u faw janfa u bɛ sɔn hali ni k'u yɛrɛ janfa u bɛ sɔn n'i bɛ wari di kɔni dɔrɔn u bɛ sɔn janfa yɛrɛ olu tɔgɔ de ye janfa donc balimaw a ye fɛn min ye Djoulébib a y'o infiltrer pour avoir des informations sur Amala ou ka position ou yorodon wala sa ka élément bila ka taa attaquer paraît-il que Djoulébib a ye nafolomuguba di o ma donc o kɛra waati min Djoulébib a kɛlen ka information sɔrɔ a y'a ka élément bila ka taa Amala ka position de attaquer balimaw ko olu fana taara ka taa poyi Amala n'a ka élément ka ɲi mais c'est-à-dire que a ko juguma yɔrɔ tun ye mun ye mɔgɔ minnu taara ka taa k'u bɛ taa Amala n'a ka élément attaquer olu nombre ka dɔgɔ u tɛ Amala n'a ka jamakulu bɔ mais Amala yɛrɛ t'a dɔn ko traître b'a kɛrɛfɛ balimaw u ye combat déclenché u ni ɲɔgɔn cɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na u ye Amala ka mɔgɔ 5 faga Amala ale ka élément y'u ka mɔgɔ 2 de faga Djoulébib ka élément 2 balimaw o kɛra waati mun na ni kɛlɛw jɔra ko bɛɛ taara i ka fan Kibada ka dicogo la ko Djoulébib ka indicateur mun bɛ Amala in kɛrɛfɛ donc ko dɔ bɛ a kalama k'a fɔ ko o tigi ni Djoulébib bɛ ka communiquer parce que ko o indicateur in ye o terikɛ de ye donc ko o fana ye wari dɔ di o ma pour que k'u da de a kan donc immédiatement ko fana ma ko to a kɔnɔ a ye Amala est informé très rapidement n'o de Amala Ag Asbi balimaw u sina ka Djoulébib ka indicateur minɛ k'a da k'a kan tigɛ i b'a la kale ko bagan u y'o de k'a la donc désormais a kɛra jigitigɛ Djoulébib bolo comment avoir maintenant des informations de Amala i m'a ye ne y'a f'u ye yan sura n ko olu 2 ni ale ma Amala faga Amala b'ale faga o de la n k'u kana kɛlɛ dabila donc fo dɔ de ka dɔ faga actuellement ne yɛrɛ de bɛ fɛ Amala in de ka Djoulébib minɛ k'a faga déjà que o kunkolo dalen don prix la anw bolo yan donc n'ale sera k'o faga sisan ale fagali bɛ nɔgɔya anw bolo ale yɛrɛ Amala an bɛ sɔrɔ k'ale yɛrɛ ɲini k'a faga sauf que n'a tobira joona kuma in bɛ faamuya source ko sini ni Ala ma basi kɛ ko a ko k'a bɛna bɔ ni tero ka secret wɛrɛ ye kuma la nafama yɔrɔ ye nin de ye ko a bɛna bɔ ni terroriste ka secret wɛrɛ ye an balimaw ko sisan ne dalamanba sigilen don k'o secret de kɔnɔ an k'o fana da kɛnɛ kan dɛ a bɛna jamana jumɛn tɔgɔ fɔ nin ze a bɛna jɔn de tɔgɔ fɔ nin ze anw sigilen bɛ k'o de kɔnɔ pour l'instant jɔn ni jɔn de tɔgɔ bɛna fɔ nin ze k'a fɔ ko o bɛ k'an dɛmɛ Mauritanie fɔra Italie fɔra an y'o mɛn an bɛ Algérie ta kalama déjà kuma in bɛ faamuya bon si toi tu trouves que ça ne va pas i yɛrɛ kana marifa ta i ka kɛlɛ kɛ parce que dɔw ko non chaque fois an y'u gosi a ko ça ne va pas si ça ne va pas na marifa ta dɔrɔn a banna o la mun bɛ terrain kan i yɛrɛ b'a si dɔn kuma in bɛ faamuya et tout ce que moi j'ai dit k'a fɔ Mali finitigiw y'a kɛ cɛ tɛ dugukolo kan k'i bɛ se ka sɔn Mali dugukolo kan a bɛɛ ni Ala cɛ o cɛ tɛ Mali dugukolo kan k'i bɛ se k'a sɔsɔ parce que alhamdulilahi n bɛ fɛn de fɔ fɛn mun kɛra je n'invente rien mais sauf que dɔw fana sigilen don de u k'a mɛn an da ko non ko terroriste fana ye nin dan kan
Donc si toi tu trouves que ça ne va pas, malgré que un terreau détruit, Allah kama yera kana marfata. Là tu sauras ce qui ne va pas. Ola ibna ko shidon, si ça va ou ça ne va pas, il va ko shidon aux fait. Parce qu'il y a autre kele shidon. Autre kele shidon. Donc balmo nya foye chogo mena an sigile do ka segera de kono. Déjà que on met Algérie ka complicité don Mauritanie ta foranye ambo do dalu fana be keneka. Italie fana ta foranye o terroriste kelon fait. An sigilen do ku kono so bina jamana jume to fo ni de ka fo ko ono jamana fana kadi ko u be jela jemu be u permettre ka waliya jugu ta ka nyeshi awma don balma ambe ko de makono ala ka shini irana ni secret nu ka poyi. Donc ni be dansigi anga billa selula ni ala ka jengi kabo kuma na ni aw mamunun be jusqu'à présent ko ala ye aw la jarabi ni rembana ye ni dɔw ko insuffisance rénale ni dɔw ko rendimi ka fara bana mun ye prostate ye nte prostate kɔni tɔgɔ dɔ bamanankan na ka fara infection urinaire kan prostate hali n'a sɔrɔ a cancériselen don furakɛlikɛla ka fɔcogo la. Donc an ka cɛkɔrɔba bi yan ala ye a garisɛgɛ fura ɲuman na. Donc aw minnu mako b'a la ka fara furudimi yɛrɛ kan balimaw donc n bɛ se k'o fara kan bi. Donc furudimi bɛ aw minnu na kosɛbɛ k'a kɛ mɛ k'aw sɛgɛn. Oui bi kɔni n bɛ se ka furudimi ta fɔ aw ye n bɛ se k'a confirmer. Aw minnu bɛ yen ko furudimi kɛ mɛ k'aw sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Et n dalen don a la avec 3 jours a bɛ résultat sɔrɔ 3 jours seulement. Donc aw minnu mako bɛ se a furaw ma kalo kelen traitement don. A bɛ weleli kɛ 72 96 23 00 72 96 23 00 72 96 23 00. Donc bamanankan na 7 2 9 6 2 3 ani fu. Donc o de numéro ya bɛ weleli kɛ. Donc ka bɔ kuma na n yɛrɛ ɲinana Jakarta ko in a ma bila dɛ. Donc n b'a laban n'o ye siɲɛ kelen. An bɛ segin a kan président Asimi ko Jakarta kɛra 100 ani 40 ye. An bɛ segin a kan premier ministre Abdoulaye Mayiga ko Jakarta kɛra 100 ani 40 ye. An tɛ kun dɔn a la. An bɛ segin a kan tuguni jamana gouvernement bɛɛ lajɛlen CNT membre a y'a lamɛn ko Jakarta kɛra 100 ni 40 ye. Anw kɔni ma kun ni jun dɔn a la. Anw mako bɛ Jakarta la a ka segin a pere a nɔ la. Ne t'a sanbaga ye n t'a nɔfɛ ka san n tɛ surunya k'a san mais ka gɛlɛya sugu dɔ ta k'a bin malidenw kan an tɛna n segin k'o lajɛ ka sɔrɔ kun ni ju t'a la. Donc an balimaw k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye ko Jakarta u y'a prix bɔ 80 ka taa bila 100 ani 40 na ko a bɛnnen tɛ. Wa n b'a fɔ jamanaden fana bɛɛ ye tugun a y'a kɛ ala kama maa si kana Jakarta san o la n b'aw deli. Ni maa o maa k'aw ma 100 ni 40 ou bien 100 ani 70 ou bien 100 ani 20 100 ni 30 kana c'est à dire n'u ye hali dɔrɔmɛ 5 de da 80 kan n b'aw deli quoi n b'aw deli. Voilà va que ton réseau. Donc k'a fɔ ye tugun a kana sɔn fiyewu k'a san n'u ye prix wɛrɛ fɔ aw ye Jakarta la mun tɛ 80 ye n b'aw deli hali ni 5 de a kana san. Donc fo fana ka fɔ aw population ye n'o kɛra sa an bɛna sigi k'a tɔ lajɛ parce que Jakarta prix a ma falen a tayɔrɔ la a nali gɛlɛya foyi t'a la jusqu'à présent a bɛ na cogo min na ka kɔrɔ a b'o cogoya kelen na. Donc maa si kana taa Jakarta san 100 ani 40 na bilen ou bien 80 yɛrɛ sanfɛ kana san o la. Donc n bɛ kuma bila yan an bɛ a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.